Hey guys, welcome back to my YouTube channel. বন্ধুসকল আজি ৭৮তম 15 আগষ্ট দিৱস গতিকে আমি ফ্লেগ হোষ্টিং কৰিলোঁ আমাৰ কোম্পানীত। এইখন ধুনীয়াকৈ উৰি আছে বতাহত। তো আমি ডেকোৰেশ্যনো কৰিছিলোঁ এইফালে চাওক। মই কেমেৰামেন প্লিজ কাম দিছ ছাইড। তো এয়া চব কিমান ধুনীয়াকৈ ৰংগোলী এইফালে জয় হিন্দ লিখি দিলোঁ আপোনালোকে দেখাই দিয়ক অলপ কেমেৰামেন জয় হিন্দটো লিখা। তো আমি ফ্লেগত ধুনীয়া ফুল দিছিলোঁ ফুল পৰি গ'ল তলৰ পৰা। তো মানে আজি पूरा धुनिया मिठाई आनी खुआले आमक सार होते मैं सार की कॉले मैं अपना पास ही दिखाई दी। हमारा सार को भी थोड़ा इंट्रोड्यूस करना है। ये हमारा सार है, हमारा मतलब बिहार से है ये और ये हमारा दूसरा सार है वेयर हाउस का MMO का। सही बोल रहा हूँ ना? तो फिर इन लोगों को आज हम लोग बुलाया गया था, इनवाइट किया था वो फ्लैग होस्टिंग के लिए। ऑलरेडी रहता है फिर भी ये स्पेशल गेस्ट है आज के दिन के लिए। जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব ক'ৰ পৰা চাই আছে, আৰু যিসকল চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই, জয় হিন্দ, জয় ভাৰত, জয় অসম।